Hingang malalim. 1, 2. Exercise kami, guys. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Good job. Good job. Hingang malalim. Hingang malalim. Hingang malalim. Oh, ayan. Ayan, kabila. Ulit pa. Side, side. Diba? Uy, ang ganda na dito, Nagpantay na sila, oh. See? Sabi ko sa'yo, pag ina-exercise, kanina bumaba to. Ngayon, nag-exercise ka, pumantay na. Diba, guys? Look at, guys. Pumantay na yung shoulder ni daddy. Oh. Oh, diba? Tsaka dito, hindi na siya namaga. Kasi nakadaloy na yung oxygen. Palagi ko nilalagyan ng langis. Oh, one more time. Oh, paa. Paa naman. Sipa, sipa. Tawa siya, guys. Di ba uto, guys? Di ba uto? Uto-uto tayo. 1. Okay. 2, 3, 4. Stroke recovery. 5, 6. Sige, di. Go, 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 di. Bago magpasko, makalakad ka na para maraming mamasko sa'yo. 9, 10. Perfect. Ito naman. Ito ang iangat mo. Ito. 1. Ikaw na, ikaw na. Hold on. Hold your hands. Ano? Help yourself. Sabi niya, guys, tapos na yan. Ulit-ulit. Ulit-ulit. Ay. Kanina, minasage ko din to kanyang paa. Ha? Tinapay ba? Wala man. Oh. Na-stroke pa yung tagakuha ng tinapay. Wala kami tinapay, guys. Damin bumili tinapay. Sorry. Magpagaling pa kami kasi malapit na ang Pasko, di ba, de? Yan, ganyan. 1. Very good. Talags daddy, 2. 3. Wow. Okay. Very good. Yan, ganyan, de. Pag ganun, de, 1, 2. Ganyan mo, de. Aha ba? 2. Ano yan? Nagkamot? Kamot o exercise? Gana. O, ano pa? Yan, straight ang body. Look at your shoulder, oh. Di ba, guys? Yung shoulder niya nagpantay dati behind to, oh. Bumaba yan. Oh. Iba talaga pag nag-exercise? I told you. I told you, Dodong Roberto. What is your name? What is your name, de? Roberto de la... Wow. Ulit. Yung nice. Yung maganda. Tama na. Kulit ba? Ito muna. Last one. Last one. Iangat. 1, 2, 3, 4. Ikaw. 1, 2, 3. Yan. 4, 5. Go, go, go. Roberto de la Cruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, relax. Relax. Ito naman i-help. Hingang malalim. Hingang malalim. Ito naman ang i-help mo. Uy, ito naman ang i-help mo. Tama na? Tama na? Ikaw na. Help mo yan. Hawake. Okay na? Tama na? Mamaya naman ulit?
Hindi ba, mamayang gabi? Mamayang gabi. Ah. Oh, mamayang gabi, sabi. Okay, mag-bye ka na sa ating, ano na tayo, 9.4K followers. Ang bilis. Bilis lang. Ano? Isang araw lang, nag 9.4 na tayo. 'Di ba? Kahapon, nag 9.4. Kasi sabi ko lang 9.3. So, 9.4. Malapit na tayo. Road to 9.5 na. Thank you, followers, viewers, and friends. Ayan. Good morning, everybody. Oh, good morning ka muna. Sabi mo, good morning. Good morning. Ayan. Hello. Hello. Oh, good morning, everyone. Good morning. Everyone. The morning. Oh, good morning. Okay.